ganun na sa aking YouTube channel. Today tayo po ngayon maglalaro na yung Stella Brain Rot. Oo, Stella Brain Rot. At magpapayaman tayo dito. Dahil merong Brigomelo. At merong walang gutini ananasini. Huy, yaman na ito bro. Masyado tayo makakapal sa base na ito bro. Kaso ang tagal eh. Oy, sino? Kanino ba ito? Pedriel. Ulala. Pero guys, kanina nag-computer ako. Isang beses sa isang araw. Oh, dahil. Wait lang guys. Ipapass forward ko na lang to. 3, 2, 1, go! Picture! Ito na guys. Nubini Pizza Nini. 10, 9, 8, 7, Nubini Pizza Nini. papaldo na ito paros. Woo! 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 Ah! Woo! Woo! Bye-bye, Rail Deer. Wala ito ba? Na. Nubini Pizza Nini. No, hindi ko nakuha. Nubini Pizza Nini. Pero anyways, mag-grade na lang tayo. Siguro habang hindi ako ako magnanakaw sa kanya! Ang pakikita dyan. Ayan na. Ay, nakamagma nga pala. Borbaloni Lumilo. Nakamagma. Lumilo. Borbaloni Lumilo. Let's go. 500. Mabagal pero ito. Bugang bilis. Tete sa hood. Ayoko nyo. Cocofanto elefante. Cocofanto elefante ba? Oh, hell. Ba't ako? Sinumpal. Noob. You're noob. You're noob. Totoy ba to? Oh, hell no. Tignan mo pangalan ni Totoy ba to? Aray ka. 20 seconds. Elefanto is mine, bro. Hati tayo, Kiel. Ay, putik ako yung sinapos. No! Bakit? Ba naman yan? Mag-grade na nga lang tayo. Burr Patapin. Strawberry Flaminge. Hoy, nasa yung burr patapin ko. Ito yung burr patapin ko. Nubini Pizza Nini. Free ko kumilo talaga. Tsaka orangutan. Uy, may nakikita ko.
Oh, brr patapin, tralalero, tralala. Arsesa. Ah, may nag-live siya. Patapim, tralalero, tralala. Ang sahur. Tahimik tayo ngayon. Diba? Gantong trick. Lubini Pizzanini. Trick di troppo. Tapos, magantay lang tayo dito. Uy, titilit yung Boneka sahur. ang balabog. Dito lang. Oh, let's go. Talino ko, no? Kasi wala siyang brain rot. Ayun na nakawin ko. Ayun ko, kufante, elefanto. Nag-live pa. Sakto sa pag-reset ko. Ang galing, ang galing. Ay, 20 seconds daw pa. Well, 11, 10, 9. Garay pas madosi ba to? 3, 2, 1. Kabalong virtuosa. Ay, kailangan ko tong ano na to. Frigo Pomelo. Pomelo. Toto. Na 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 na. Ten 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 ten. PJ Masks for the PJ. Easy bro! Easy bro! Let's go! Let's go! Kita mo yan. Ang pogi niya bro. May camel na tayo guys. Camel. Uy! Easy masyado tong easy bro. Ibaktas sa turno, sa turnita. Live ka bro. Mag-live ka bro. Sige, borbaloni. Borbaloni Luliloli. Baloni. Baloni, loli, loli, loli. Easy 1 million na uli tayo. Kailangan ko lang uli. Kailangan ko na lang uli ng 100 million. Tapos kurang gusto ni Ana na sini. Ayun, nakita ko yun. Ayun. Naman na to. Gimme drugs. Stop. Ay, ba't? Ito na. May 50 segundo pa. Easy one. Let's go. Easy bro. Ay, kala ko tetete sa hood. Ano pala? Tung. Sa hood. Ano yun? Para anong problema mo, par? Nasa labas ako nag-medusa head ka. Ang talino mo din eh. Masyado ka pang mahina, bro. Nasa labas ako, bro. Okay, guys. Naka 1 million na tayo. Wow! Let's go. I'm so easy.
Bubalonilo. Oh my God. Oh my God, Giraffe Celestre. Si Mac nandun eh. Bakit laging ko nga? 60 segundo. Si Mac yan eh. Imunti ko na muscle. Imuntik na ako dun. Rakyat lang natin to sa taas. Bubaloni, loli. Bubaloni, loli. Okay, let the mission begin. Sadboy. Diyan ka lang, sadboy ah. Good. Sadboy, diyan ka lang. Lumabas ka, sadboy. Akin na. Akin na. Gaya naman. Dapat akin yun eh. Di ba? Ayun yun. Pakin kita dyan eh. Uy, ano to? Mateo! Oh my God, ano to? Ilang segundo to? Grabe naman to si Arvin. Ay, nandun. Nanakawin ko yung iyong Mateo. Ay! Ay, yung Cavallo Virtuoso na lang. 9, 8, 7, 6. Tetete sahur. Giraffe Celestre. O kaya si Brasubra Silverini. Hallelujah. Giraffa celestre. Pinagagawan nila. Habang ako na nakawin din. Giraffe Cavallo Celeste. Virtuosa. Giraffa celestre. Si Arvin nandito. Giraffe Si Arvin Celeste. nandito, bro. Si Arvin Giraffe nandito, Celeste. bro. Ay, man, nag-live. Giraffe Celeste. Giraffa celestre. Giraffa celeste. Giraffa Kaya ka dyan pinag-aagawan niyo. Ewan ko sa inyo. Giraffe Celeste. Huntingin ko na lang ulit kung si ano. Sad boy. Sad boy. Sad. 20 segundo pa. Nakawin ko lang naman tong lava. Frigo Camelo. O kaya ito. Bombardiro Crocodilo. Pero Bombardiro Crocodilo. Bombardiro crocodilo. Nakapag-stick ako. Nakuha ko naman yung Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Frigo Camelo. Bombaroni, Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Wow! Easy grind. Burrilo, watermelon drillo. Ay, wala pala akong peri.
Gorillo watermelon drillo. Wala silang alam! Giraffe, Babay, sad boy. Ay, baka ako targetin yan eh. Sige na lang pala ako. Talino ko talaga. Huh. 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 Ah, wah, wah, wah. Easy boy ah. Mga walang alam. Mga support. Easy 2 million uli. Uy. Sayang. Ano to? Ako i-a. Ito nag-free ko kung may related sa settings na ko. Ulala! Kasi pa. Pero kaya pati nakano tayo ng dito. Hindi na napansin! Lakas ang pa yung body. Ayaman na ako ng piman ah. Ang anak ang kulit. Siyempre itong Giraffa Celestre. Bote Diyos. Magiging yari na. Giraffa celeste. Tigrilini watermelini. Oy! 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 Orangutini ananassini. Orangutini, ananasini. Orangutini ananassini. Orangutini ananassini. Tabi kayo dyan. Tabi kayo. Orangutini ananassini. Yes! 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 Dito na siguro nagdadala na video. Kung nagustuhan nyo, huwag niyo kalimutan like, share, subscribe. Bye-bye!